सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 21 टीचर्स की नौकरी रद्द। भगवान गोला स्कूल में मचा हड़कंप। भगवान गोला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अचानक फैसले के बाद भगवान गोला हाई स्कूल फॉर गर्ल्स की 21 टीचर्स की नौकरी चली गई है। जैसे ही ये खबर फैली, स्कूल का माहौल गमगीन हो गया। स्टाफ और स्टूडेंट्स सब हैरान और परेशान हैं। टोटल 62 टीचर्स में से 21 की जॉब जाने से स्कूल की डे टू डे एक्टिविटीज बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि कल से एग्जाम शुरू होने थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि स्कूल चलाना ही मुश्किल हो गया है। करीब 4,000 लड़कियां यहां पढ़ती हैं और टीचर्स की इतनी बड़ी संख्या में छुट्टी हो जाने से सबका फ्यूचर डाउटफुल लग रहा है। नौकरी गंवाने वाली टीचर्स का कहना है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की थी। वो कह रही हैं कि अगर किसी ने फ्रॉड से जॉब ली है तो उसे हटाओ, लेकिन हम तो पूरी तरह से कानूनी तरीके से सिलेक्ट हुए थे, फिर भी हमें निकाला जा रहा है। ये अनफेयर है। स्कूल के बाहर टीचर्स ने बैठकर विरोध भी किया। कई तो फूट फूट कर रो पड़ी थी। लोकल लोगों और पेरेंट्स ने भी चिंता जताई। उनका सवाल है कि अगर जल्दी ही कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जिनकी जॉब गई है वो अब हाई कोर्ट में केस डालने की तैयारी कर रही हैं। गुरुवार दोपहर 1 बजे के करीब टीचर्स और हेडमिस्ट्रेस ने मीडिया से बात कर पूरी बात को सामने रखा। अब सबकी नजरें हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। देखना होगा कि वो इस संकट का क्या हाल निकालते हैं। আমরা তো এখন মানসিকভাবে খুবই বিধ্বস্ত। আর মানে কি বলবো, আমাদের ভবিষ্যৎ তো একদমই অন্ধকারে। এরপরে কি হবে না হবে আমরা এখনো ভেবে উঠতেই পারছি না। সব থেকে বড় জিনিস যেটা, আমরা এই রায়টাতে মানে কি আশাহত, সব থেকে বড় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আমরা আশাহত। আমরা এখনো ভেবে উঠতেই পারিনি আমরা কি করব বা কি করব না, এখনো ভাবনা চিন্তাই আসেইনি মনের মধ্যে সেই জিনিসটা। সত্যি কি আপনারা অযোগ্য? অযোগ্য যদি হতাম তাহলে কি আর স্কুলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আজকের দিনে অন্তত? কি নাম আপনার? পারমিতা মাহাতো। এই প্রসঙ্গে একটা কথা, মোট 17 দফায় দুর্নীতির কিন্তু একটা লিস্ট বেরিয়েছিল। সেই যে দুর্নীতির লিস্ট, সেখানে কিন্তু এই যে আমাদের যে 21 জনকে দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে কারোর নাম নেই। সুতরাং আমরা যোগ্য না অযোগ্য সেটা যেরকম আমরা জানি, সেরকম সুপ্রিম কোর্টের লিস্টও কিন্তু জানে আমরা যোগ্য না অযোগ্য। সুতরাং যোগ্য হয়েও যদি অযোগ্যদের মতনই সেম ট্রিটমেন্ট আমাদেরকে পেতে হয়, সেটা নিশ্চয়ই মেনে নেওয়ার মতন নয়। আর বুঝতেই পারছেন আজকে আমাদের প্রত্যেকেরই মানসিক অবস্থা কিরকম। সুতরাং এটা মেনে নেওয়া তো কোনো মতেই সম্ভব নয়। কিছুটা হলেও আমাদের মনে হয়তো আশা ছিল যে এই ধরনের কোনো রায় আসতে পারে না। কিন্তু হ্যাঁ, যে রায়টা এসছে, সত্যি যখন বললো যে আমরা সত্যি আশাহত, এটা একদমই আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না। আগামী দিনে কি করবেন ভাবছেন? এখন কিছু মাথায় আসছে না। বুঝতেই পারছেন এরকম সিচুয়েশন যদি আপনার সাথেও হতো, তাহলে আপনার যা মানসিক অবস্থা হতো, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতন, আমাদের ক্ষেত্রেও সেইটাই। আমাদের সামনে এখন কি আসতে চলেছে, কি হবে না আছে, আমরা সত্যি দিশেহারা। আমরা কেউই জানি না নেক্সট আমাদের কি স্টেপ হতে পারে।